हुकूमत मुखालिफ अपोजिशन इत्तेहाद मुल्क गिर एहतजाजी तहरीक के लिए सरगर्म हो गया। ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में 26 नुकाती करारदाद मंजूर। पाकिस्तान डेमोक्रेटिक अलायंस के नाम से कौमी सियासी इत्तेहाद तश्कील देने का ऐलान। चार्टर ऑफ पाकिस्तान के लिए कमेटी बनेगी जो इस्लामी जमहूरिया फलाही रियासत की समत का तयन करेगी। आईन और वफाकी पार्लिमानी निज़ाम पर यकीन रखने वाली कौमी सियासी जमातों का इत्तेहाद पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के नाम से तश्कील दिया गया है। ये इत्तेहादी ढांचा अवाम और गरीब दुश्मन हुकूमत से निजात के लिए मुल्कगीर एहतजाजी तहरीक को मुनज़्ज़म और मरबूत अंदाज में चलाएगा और रहनुमाई करेगा। अपोजिशन ने वजीर आजम इमरान खान से फौरी मुस्ताफ़ी होने और आम इंतखाबात का मुतालबा कर दिया। 3 महीने में मुतालबा मंजूर न हुए तो जनवरी में दारुल हुकूमत की जानिब लॉन्ग मार्च होगा। लॉन्ग मार्च से पहले चारों सूबों में जलसे और जुलूस होंगे। सेलेक्टेड हुकूमत ने रिकॉर्ड तोड़ महंगाई, बेरोजगारी, टैक्सों की भरमार से आम आदमी की जिंदगी अजीरन कर दी है। इजलास मुतालबा करता है कि मुल्क में शफाफ, आज़ादाना, गैर जानिबदाराना इंतखाबात का इनेकाद यकीनी बनाया जाए। जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह ने मौजूदा हुकूमती सेटअप को मुल्की इदारों के लिए खतरनाक करार दे दिया। PTI हुकूमत सिलेक्टेड हुकूमत करार धांधली से मुसल्लत करदा हुकूमत नहीं मान सकते। मौजूदा सेटअप ने पार्लिमान को बेतौकीर करके मफलूज कर दिया। सेलेक्टेड हुकूमत की नाकाम पॉलिसीज के नतीजे में तबाहाल मईशत, पाकिस्तान की दिफा, एटमी सलाहियत और मुल्क की बावकार खुद मुख्तारी के लिए संगीन खतरा बन चुकी है। बदकिस्मती से पाकिस्तान को इस तरह के तजुर्बात की लेबोरेटरी बनाकर रख दिया गया है। पाकिस्तान की खुशहाली और सही मानों में एक जमहूरी रियासत बनाने के लिए जरूरी है कि हम हर तरह की मसलियत छोड़कर अपनी तारीख पर नजर डालें और बेबाक फैसले करें। और आज नहीं करेंगे तो फिर कब करेंगे? अगर कभी अवाम की कोई नुमाइंदा हुकूमत बन भी गई तो उसे हर तरह की साजिश के जरिए से पहले बेअसर और फिर फारिग कर दिया जाता है। बदकिस्मती से पाकिस्तान को तजुर्बात की लेबोरेटरी बना दिया गया। साबिक वजीर आजम मियां नवाज शरीफ का ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में वीडियो लिंक खिताब। खुशहाली और जमहूरी रियासत की तश्कील के लिए मसलहत छोड़ना होगी, बेबाक फैसले करना होंगे। ना समझ जो सियासी बोने हैं, अगर ये ऊपर से आके और नीचे समझते हैं कि हमने जमहूरियत कर दी। उस जमाने के लीडरों से वो ज्यादा होशियार हैं। आप इस APC में लाए अमल तय करें, ऐसा लाए अमल तय करके हमें दें कि हम आगे चल के उस जमहूरियत को मजबूत कर सकें। हम इस हुकूमत को निकाल के और जमहूरियत बहाल करके रहेंगे। ना समझ सियासी बौने समझते हैं वो ज्यादा होशियार हैं। हुकूमत गिराने नहीं, जमहूरियत बहाल करने के लिए इकट्ठा हुए। आसिफ जरदारी का अपोजिशन को मुश्तरका लाहे अमल अख्तियार करने का मशवरा। आसिफ जरदारी के मुताबिक इस APC के बाद जेल जाने वाले पहले शख्स भी वही होंगे, लेकिन बहरूपियों से पाकिस्तान को बचाना होगा। मौजूदा हुकूमत सेलेक्टेड है और रिगिंग के जरिए मार्ज वजूद में आई और 2.25 साल में जो पाकिस्तान की मईशत की ज़बूं हाली है वो पूरी कौम के सामने है। गुर्बत, बेरोजगारी, महंगाई, करप्शन, स्कैंडल। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ मौजूदा हुकूमत सेटअप मुल्क के लिए खतरा करार दे दिया। गुर्बत, बेरोजगारी, महंगाई और करप्शन की भरमार से लोग परेशान हैं। हुकूमत को पाकिस्तान के मफादात का अंदाजा ही नहीं। हमारा जो इत्तेहाद है पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट, हम कल से अपना काम शुरू कर रहे हैं। हम एक दिन चैन से नहीं बैठ रहे हैं। अब हम इस सिलेक्टेड हुकूमत और उनके सहूलतकारों के खिलाफ तहरीक के लिए निकल रहे हैं और उम्मीद है कि पाकिस्तान के अवाम हमारे साथ देंगे।
اپوزیشن کی تحریک سلیکٹڈ حکومت کے خلاف ہے. چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری اپوزیشن اتحاد کے احتجاج کے لیے عوام سے پر امید. احتجاج کا مقصد پاکستان میں حقیقی جمہوریت قرار. میاں صاحب کی تقریر نے سما باندھ دیا. زنجیروں کی عزت نہیں کرنی چاہیے, ان کو توڑنا چاہیے. میاں صاحب نے اپنی تقریر سے سما باندھ دیا. مریم نواز میڈیا سے گفتگو میں بیمار والد کی صحت مند تقریر کے گن گانے لگیں. کہا زنجیروں کو توڑنا چاہیے, ان کی عزت نہیں کرنی چاہیے. اسپیشلی جب نواز شریف اس قسم کی تقریر کریں جس میں اداروں کو ٹارگٹ کریں, جس میں وہ پاکستان کے عوام کا جو ہے وہ ایک مذاق اڑائیں, ان کے مینڈیٹ کا مذاق اڑائیں, تو پھر ظاہر ان کو جواب تو دیں گے. اس میں جو میری بات تھی وہ صحیح ثابت ہوئی ہے, ایک دفعہ پھر صحیح ثابت ہوئی ہے کہ یہ نواز شریف جو گئے ہیں یہ بیمار نہیں تھے. نواز شریف نے اپنی تقریر میں اداروں کو ٹارگٹ کیا. وفاقی وزیر فواد چودھری کی پروگرام نیوز ٹوڈے وتھ تنزیلہ میں گفتگو. کہا نواز شریف نے پاکستان کے عوام کا مذاق اڑایا. وفاقی وزیر علی زیدی بولے نواز شریف کی تقریر کسی کو سمجھ نہیں آئی. میاں صاحب جب جہاز میں بیٹھے تھے جب ہی ان کی طبیعت ٹھیک ہو گئی تھی. وفاقی وزیر اطلاعات شبلی فراز نے نواز شریف کی تقریر پر اداروں سے نوٹس لینے کی اپیل کر دی. وزیر اطلاعات کے مطابق عمران خان نے خود نواز شریف کی تقریر میڈیا پر نشر ہونے کی اجازت دی. نواز شریف صحت مند ہیں. مشیر احتساب شہزاد اکبر کی بھی تنقید. کہا میاں صاحب کو صرف وہ جج قبول ہیں جو انہیں ثبوتوں کے باوجود بری کر دے. وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار بھی اپوزیشن کے اے پی سی کے بعد متحرک ہو گئے. اے پی سی خود کو دھوکہ دینے کے مترادف قرار. وفاقی وزیر فواد چودھری کا رد عمل بھی سامنے آ گیا. کہا ابو بچاؤ مہم کی ایک اور قسط فلاپ ہو گئی. معاون خصوصی شہباز گل کے مطابق سارے چور اکٹھے ہو جائیں تو سمجھ لیں ایماندار تھانے دار آ گیا. پی ٹی آئی کی حکومت میں امن و امان تباہ ہو گیا ہے. کراچی سے لے کر چترال تک اب لوگ اپنے آپ کو محفوظ نہیں سمجھ رہے ہیں. بچہ بچہ جانتا ہے, در و دیوار بھی گواہی دے رہی ہے کہ پی ٹی آئی کی حکومت آئی نہیں ہے, لائی گئی. رہنما جماعت اسلامی سینیٹر سراج الحق نے حکومت کو مکمل طور پر ناکام قرار دے دیا. فلاپ حکومت میں متنازع فیصلے اسٹیبلشمنٹ سے منسوب کیے جاتے ہیں. اپوزیشن کا بھی کوئی ایجنڈا نہیں. سراج الحق نے نیب کے فیصلے بھی متنازع قرار دے دیے. ایسے ادارے کا احتساب بھی ضروری ہے. ایم کیو ایم پاکستان کے کنوینر خالد مقبول صدیقی نے 24 ستمبر کو کراچی مارچ کے ذریعے احتجاجی مہم کا آغاز کا اعلان کر دیا. کہا جو بھی جماعت کراچی والوں کے لیے آواز بلند کرے گی ہم ان کے ساتھ ہیں. قوم 1000 مرتبہ لوگوں کا مقابلہ کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے. اگر فاروق ستار الگ بیٹھا ہے, اگر آفاق احمد الگ بیٹھا ہے, اگر خالد مقبول الگ بیٹھا ہے, تو یہ چند افراد ہیں. قوم ہمیشہ اجتماعی سوچ کی حامل رہی ہے اور قوم نے ہمیشہ اجتماعی طور پر اپنے مفادات اور اپنے مسائل کا مقابلہ کیا اور مفادات کا تحفظ کیا ہے. مہاجر قوم کا حوصلہ بلند ہے. مہاجر قوم سے کبھی علیحدگی اختیار نہیں کی. سربراہ مہاجر قومی موومنٹ آفاق احمد نے واضح کر دیا. پروگرام 10 تک میں گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ایک شخص کی غلطی کی سزا پوری قوم کو نہیں ملنی چاہیے. قوم نہیں, صرف چند افراد تقسیم ہوئے. کراچی پولیس رات کے اندھیرے میں بھی متحرک. ایس ایس پی ایسٹ نے بہادر آباد اور فیروز آباد کی حدود میں 3 جرائم پیشہ افراد کو حراست میں لیے جانے کا اعلان کر دیا. سہراب گوٹھ میں پھر گولیوں کی تڑتڑاہٹ. انڈس پلازا سہراب گوٹھ میں ایک اور پولیس مقابلہ, مزید 2 افراد زخمی. پولیس دعوے کے مطابق دونوں گرفتار زخمی ملزمان ہیں. کراچی کے رئیس گوٹھ میں 3 نوجوان پانی کے جوہڑ میں ڈوب گئے. جاں بحق نوجوانوں کی شناخت شہزاد, سجاد اور زبیر کے ناموں سے ہوئی. لاہور میں 14 سالہ لڑکی سے درندگی کا ایک اور واقعہ. ملزم نے لڑکی کو ورغلا کر گریٹر اقبال پارک بلایا. زیادتی کے بعد لڑکی کو لاری اڈا پناہ گاہ لے گئے.
शक के गुजरने पर इंतजामिया ने पूछगछ की तो लड़की ने सब सच बता दिया। मुकदमा दर्ज, मुलजिम गिरफ्तार। मोटरवे इज्तिमाई ज्यादती केस को 11 रोज गुजर गए। मरकजी मुलजिम आबिद मुलही ताहाल पुलिस की गिरफ्त में न आ सका। तहकीकाती इदारों का सानेहाल लिंक रोड की तहकीकात का दायरा कार मजीद वसी करने का फैसला। गिरफ्तार मुलजिम शफकत अली का पॉलीग्राफिक टेस्ट कराया जाएगा। ट्रॉल चौकी गुज्जरपुरा के पास गश्त के लिए सरकारी गाड़ी या मोटरसाइकिल तक मौजूद नहीं। 7 किलोमीटर इलाके के लिए सिर्फ 4 एहलकार मौजूद। बड़े इलाके में 5 गांव, 1 जंगल, 1 स्टेडियम और कई फैक्ट्रीज शामिल हैं। पांच साला मरवा कत्ल केस में अहम पेशरफ। मुल्जिमान फैज और अब्दुल्ला का DNA मैच हो गया। DIG ईस्ट जोन मोहम्मद नुमान सिद्दीकी की तस्दीक। मजीद 2 अहम केसेस में भी कामयाबी हासिल करने का दावा। ये इलेक्ट्रिक ने कराची वालों के लिए इतवार की छुट्टी को भी दर्द सर बना दिया। मलीर, कोरंगी, शाह लतीफ टाउन, गुलशन हदीद समेत शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की तवील बंदिश। शहरी शदीद जहनी अजियत में मुब्तला। कोरोना वायरस की रोकथाम की वैक्सीन के तजुर्बात इस हफ्ते से पाकिस्तान में शुरू किए जाएंगे। चेयरमैन साइंस और टेक्नोलॉजी डॉक्टर अताउर रहमान ने कौम को खुशखबरी सुना दी। बरतानिया में आलमी वबा कोरोना वायरस का फैलाव रोकने के लिए सख्त कवानीन मुतारिफ करा दिए। खिलाफ वर्जी पर 10,000 पाउंड तक जुर्माना आयद होगा। अमरीका का ईरान पर अक़वाम मुत्तहिदा की पाबंदियां यकतरफा तौर पर बहाल करने का ऐलान। बरतानिया, फ्रांस, जर्मनी और रूस ने अमरीकी इक़दाम को गैर कानूनी करार दे दिया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर मुतनाज़ फैसला कर लिया। अगले हफ्ते अमरीकी सुप्रीम कोर्ट में नए जज की तकर्रुरी का ऐलान। अमरीकी सदारती उम्मीदवार जो बाइडन ने फैसले की मुखालफत करते हुए उसके इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल करार दे दिया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का एक बार फिर यू टर्न। शॉर्ट वीडियो शेयरिंग एप्लीकेशन टिकटॉक का अमरीकी कंपनीज के साथ होने वाला मुजव्वज़ा मुआहिदा मंजूर करने का इंदिया दे दिया। और कराची आर्ट्स काउंसिल में ड्रामा फेस्टिवल बाजी ले गया। ड्रामा बहू हू बहू देखने के लिए शायकीन की बड़ी तादाद उमड़ पड़ी। इंतजामिया को आर्ट्स काउंसिल का दाखिला गेट बंद करना पड़ा। ड्रामा देखने के ख्वाहिशमंद शायकीन बड़ी तादाद में मौजूद थे।